udah yang aku ngukis 11 tuh. Apanya? Aku nggak bisa pakai YouTube gaming, nge-lag sekali. Nggak pakai, ngerekamnya pakai HP ini. Itu ADV screen screen apa itu? Buku itulah, recorder. Satu squad ya di arena. Udah squad arena. Kok dia nembak aku? Boting, where are you Boting? Wah, rip ayam semua, cuk. Tembakan tim ayam. Belakang kalian ada bot tuh. Flare gun lu cepat, Ren. Kok Tariza main tuh semangat aku. Lupus kuat ya. Ren, depan aku ada orang, Ren. Depan aku nih, depan truk aku nih. Depan persis, dengan 4. Nah, itu. Thank you, bro. Dia nggak mikirkan itu kali ya, Ren. Buat konten. Wih, dapat kali 6 dong. Enak ini.
Nggak ada bro. Ada burung ya. Ada. Coba kamu berdiri. Berdiri. Oh iya. Gimana? Aku ada burung nggak? Tekan apa? Aku ada burung nggak? Ren. Oh ada. Waduh burung cu. Nomor nomor dua susah cari bener. Itu di sini nih. Di sini. Nih. Lihat lihat bawah kirimu. Itu diri kamu. Kamu berdiri. Mana burungmu? Di sini, Cuk. Di sini. Ya foto, weh. Foto. Foto. Ayo. Ayo, foto. Ayo lah, mana? Weh, itu burungmu di kiri. Ayo foto. Joget. Joget. Joget, weh. Nah, joget lah. Nomor 4 aku joget itu. Udah. Udah ada. Udah masuk YouTube. Tapi subscriber aku nol. Subscriberku nol. Pengen ganti HP baru aku. Ya udahlah Ren, nggak ada Ren kayaknya Ren. Enak kali. Ini Ren, aku bagi Ren. Sini Ren. Ayo sini. Pala dulu. Satu doang kah? Dia solo squad apa? Ya aku nge-review skin burung trending kayak ya. Hai burung. Cantik burung boy. Cuman di map ini kayaknya kali ya. Map lain tak ada. Tapi aku main di Erangel nggak ada. Raja Pecinki. Oh. Ayo Ren. Ayo Ren. Cari itu Ren. Cari mobil Ren. Ayo Ren. Wah bosan gue sendiri Ren.
Tapi sebenarnya sini sih. Gua ngekillnya 1 Ren. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Kena 2 kali aku cuk. Baru ngisi darah pak. Enggak. Itu burung ada. Kampret emang. Ngecamp di sini dong dia. Cari face Ren. Nah, bagi kalian yang mau burung, di Gergopol juga ada, di atas menara itu, menara Gergopol. Sama di mana ya? Di mana Ren?
Ya, minta power sama di Pocinki gereja. Ya, belanja di Pocinki, oke. Belakang Ren. Turun. Wah, ini ngepush. GG rempak dia nih. Kawannya macam bot. Ada kartu. Kawannya macam bot. Nggak megang senjata dia. Ayolah. Let's go Ren. Nah, vertikal tadi di sana banyak. Ngapus kawannya macam bot ditinggalin juga. Sabar. Nanti kena HBD. Kita di sini aja dulu. Ada orang. Ya, tahu di ngebom. Kawannya kali itu. Tandain Ren. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,